सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका मैठानी ब्लॉग्स में। तो अभी हैं हम लोग मार्केट में, रविंद्र भवन के सामने जो मैक्स है शॉपिंग मॉल, उसी के अपोजिट में यहाँ पर चिल्ड्रन ग्राउंड है और यहाँ पर BTV कर रहा है अपना 25 साल उसके कंप्लीट हो गए, तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है। प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसी को देखने हम लोग आज गए हैं। 9, 10 और 11 3 दिन यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। Currently, we are waiting for Maharaji from Ramakrishna Mission. So we are दुकान वगैरह भी लगा रखे हैं आप। आते टाइम देखते हैं सामान ना। BTV त्रिपुरा की वर्षगांठ के लिए 25वीं वर्षगांठ के लिए सभी त्रिपुरा वासियों को मेरी मनोज वर्मा की बहुत बहुत बधाई। मनीषा पाल चौधरी जी को खासतौर से बधाई, वो इस चैनल की CEO हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पिछले 25 सालों में BTV त्रिपुरा है उसे आम त्रिपुरा वासी का चैनल बनाया। एक बार पुनः मैं सभी को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा के साथ साथ वो उत्तर भारत के लोगों की आवाज बनेगा और विकास को एक नई दिशा देगा। धन्यवाद। আমাদের খবর ত্রিপুরার দর্শকের সাথে 24 ঘন্টা নিউজ চ্যানেল, তারই সাথে সংস্কৃতির আলো। खरीदो खरीदेगा ना फिर মানুষের পাশে ऐसी बातें जोर से नहीं बोली जाती। बोलो फेयरवेल के लिए तैयार है कि कोई भी आंटी कोई भी साड़ी लेगा, अभी मांग लेनी है फेयरवेल। पसंद भी तो आनी चाहिए। কবিতা বসু এন্ড সমু বসু। BTV ত্রিপুরা 25 বছর পূর্তিতে আজকে BTV ত্রিপুরা। अच्छा BTV का ना যিনি পান্দানি সেকেন্ড পার্ট সংস্থা নাই আ পান্দানি ফার্স্ট প্রোগ্রাম খাপ দাল বিদাল কালারনি বেলুন উড়িয়ে নাই। We have already flew the balloons and we will move forward to the next thing. Our title song of BTV Tripura for the first time in Tripura. Any TV channel has made their title song. Let's watch it together. রাজ্যের এই প্রথম কোন নিউজ চ্যানেল বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া তার প্রথম টাইটেল সং রিলিজ করলো। সত্যি এই মুহূর্ত আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগার, অত্যন্ত আনন্দের এবং অত্যন্ত গর্বের। আর এই মুহূর্তে আমাদের মেলা প্রাঙ্গণ শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং ঢাকের বাদ্যিতে মুখরিত। এখন আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথিদেরকে। প্রথমেই আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়কে। মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় মহারাজজি সঞ্জয় মহারাজজি। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো মহারাজজিকে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয়, আপনাকে মঞ্চে। অত্যন্ত গুণী মানুষ এবং সাংবাদিক এবং সমাজসেবী
রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজি আমাদের শ্রদ্ধার মহারাজজিকে বরণ করে নিচ্ছেন। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় স্যারকে। और हम यह फरसागे टंगो चीनी मेयर दीपक मजुमदार सर করে নেওয়া হচ্ছে শালী দেবরায় মহোদয়কে। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে রাকেশ সাহা মহোদয়কে। আমাদের মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পালা চলছে। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বিজেপি ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। আমি অনুরোধ করব আপনারা এই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন। of peace, of serenity, of becoming more success by holding all of your hands. आप लोग का प्रोग्राम है अभी? अच्छा लग रहा है। It is not only a number, it is the journey and dedication and struggle of a lady. I usually call her Iron Lady because she has করবো, কারণ আমরা যদি ভুল না করি তাহলে শিখতে পারবো না, এটা আমাদের মনীষাদি শিখিয়েছে। So it's really a proud moment for all of us, and today we are celebrating 25 years. মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়কে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড সোশ্যাল এডুকেশন ইটিসি ডিপার্টমেন্ট মহোদয়কে সরাসরি করছি। चलो तो चलो। हम लोग पार्क घूम के आए ना, इसलिए प्रोग्राम नहीं देखेंगे, थक गए हम लोग। हम लोग पहले अल्बर्ट इक्का पार्क से घूम के आए थे, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए प्रोग्राम देखने। तो पता चला प्रोग्राम काफ़ी लेट से शुरू होगा, 8-9 बजे शुरू होगा, 11-12 बजे तक चलेगा। अब हम लोग कैंप के बाहर इतनी रात तक तो रह नहीं सकते, इसलिए हम लोग प्रोग्राम छोड़कर थोड़ा सा देखे फर्स्ट में जो शुरू हुआ, और उसके बाद हम लोग आ गए, थोड़ा खाए पिए, उसके बाद हम लोग घर आ गए। खत्म हो गया, अभी क्या दिखाना है? खाओ, यही तो खाना है। खाओ। खाइएगा आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्या कर सकते हैं आप? खाने खाएंगे अभी बाद में खाइएगा।